हाय एवरीवन, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। टुडेज जनरल टाइमलेस रीडिंग, ये मैं हिंदी में बोलूँगी, इंग्लिश में बोलूँगी, बंगाली में बोलूँगी। चलिए डिवाइन हमें क्या आंसर देते हैं एंजल्स के द्वारा, ये देख लेते हैं। कुछ कार्डों को मैंने पहले चूज़ करके रखा है। परफेक्ट टाइमिंग, इसका मतलब है परफेक्ट टाइमिंग अभी नहीं आया। आप मेहनत कर रहे हो, आप सोच रहे हो अभी अभी क्यों नहीं हो रहा है सारे काम। मेहनत तो कर रही हूँ बट अभी अभी क्यों नहीं हो रहा है, तो अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं आया है, सटीक समय नहीं है। इसके लिए आपकी उन्नति प्रगति में, सक्सेस में थोड़ा सा और टाइम बाकी है। जब भी आ जाएगा तब भी डिवाइन आपको दे देंगे। एंजल आपकी अभी से हेल्प कर रहे हैं। পারফেক্ট টাইম के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लो। তাহলে আপনাকে পারফেক্ট টাইমিংয়ের জন্য একটু ইয়ে করতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে। ডিভাইন আপনাকে এখনও বলছে কি এখন সঠিক সময় আসেনি, যখন সঠিক সময় আসবে আপনাকে আপনার মনোনীত জিনিস আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে। এই জন্য আপনাকে একটু মেহনত করতে হবে, একটু পরিশ্রম করতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে। ঠিক আছে। नेक्स्ट कार्ड है नॉट द राइट टाइम। ये राइट टाइम नहीं है, मैंने बोला ना परफेक्ट टाइमिंग, और उसके बाद है क्या, नॉट द राइट टाइम। ये राइट टाइम नहीं है। डिवाइन आपको बोल रहे थोड़ा सा इंतज़ार चाहिए, अभी भी आप मेहनत करते जाओ, मेहनत का रंग लाएगा। तो नॉट दी राइट टाइम, तो डिवाइन আমাদের বলছে যে এই সময়টা এখন সঠিক সময় নয়, আপনাকে আরও মেহনত করতে হবে আর একটু অপেক্ষা করতে হবে। যখন টাইম আসবে তখন আপনার কাজ হয়ে যাবে, আপনি পরিশ্রম করতে থাকুন। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपके हेल्थ में इम्प्रूव नहीं हो रहा था, और ये जानने के लिए आपकी टुडेस एनर्जी ये थी कि मुझे ये जानना है कि मेरी हेल्थ कब तक इम्प्रूव होगा। मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, किसी ने नाराज़ करके गया, वो जो सिचुएशन है वो कब तक इम्प्रूव होगा, मेरी बिजनेस कब तक ठीक होगा, मेरी कर्म जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे कब तक सब कुछ सही होगा। तो इम्प्रूविंग हेल्थ नॉट द राइट टाइम, बट ये हो जाएगा। ठीक है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगा। डिवाइन बोल रहा है थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों, हो जाएगा। তো ডিভাইন আমাদের বলছে আমাদের যে কর্মস্থলে, লাভ রিলেশন মে বা ফ্যামিলি মেম্বার মে, মেন্টাল সিচুয়েশন মে বা শারীরিক আমাদের অবস্থাতে আমাদের যদি একটুখানি শরীরের কন্ডিশন খারাপ থাকে এখন, তো ইমপ্রুভিং হেলথ উস হেল্প মে ওই মানে আমাদের ওই হেলথের যে অবস্থাটা আছে এটা ইমপ্রুভ হবে। ওটার মধ্যে আমাদের যে হেলথের যে কন্ডিশনটা এখন আছে, আমাদের শরীর স্বাস্থ্যের যে অবস্থাটা এখন আছে ওটার মধ্যে চেঞ্জ আসবে। ঠিক আছে, খারাপ আছে তো ভালো অবশ্যই হবে। এখন রাইট টাইম নয়, আপনি একটু ভালোভাবে থাকার চেষ্টা করুন, একটু সময় দিন, হয়ে যাবে। নিজেকে সময় দিন, ডিভাইনকে সময় দিন, वो আপনার সব কিছু ভালো করে দেবে। रिमेन पॉजिटिव, आपको थोड़ा बोला गया है पॉजिटिव रहिए। काम अभी नहीं हो रहा है 100 में 100%, तो आपको बोला है पॉजिटिव रहिए। जिस रास्ते पे हो, जैसे पेड़ बड़े वृक्ष अपनी जड़ों के साथ मजबूत रहता है बारिश के टाइम में, और जब हवा बहुत विंडी सीजन आती है उस टाइम में भी पेड़ जैसे मिट्टी के साथ, जड़ों के साथ एकदम क्या बोलूँ, खुद को पकड़ के जकड़ के रखते हैं, ठीक वैसे ही आपको इस टाइम के साथ थोड़ा सा पॉजिटिव होके जकड़ के पकड़ के उस टाइम इस सिचुएशन में रहना पड़ेगा, क्विट नहीं कर सकते। ठीक है, डिवाइन एंजल आपकी ज़रूर मदद करेंगे और सब कुछ जो भी होगा अच्छा अच्छा होगा। तो रिमेन पॉजिटिव। এখন ইমপ্রুভ হচ্ছে না সব কিছু, কিন্তু আপনি যদি পজিটিভ থাকেন যে না হবে হবে হবে, ঠিক আপনাকে কীভাবে থাকতে হবে, একটা বিশাল বটবৃক্ষের মতো যে ঝড় বৃষ্টি সমস্ত অবস্থাতেও মাটিকে আঁকড়ে রাখে, সমস্ত বিপরীত অবস্থাতেও মাটিকে আঁকড়ে রাখে, আর যখন ভালো অবস্থা এসে যায় তখন নিজেকে সে ওই পরিস্থিতির সঙ্গে বানিয়ে নেয়, একটু ঢিল দেয়। ঠিক আছে, কারণ তখন আর তার দরকার নেই অত
কি বলবো, অত মেহনত করার, অত পরিশ্রম করার। তো আপনাকে ডিভাইন এবং এঞ্জেল বলছে যে এখন সঠিক সময় নয়, কিন্তু আপনি যদি পজিটিভ থাকেন, ডিভাইনের উপর বিশ্বাস করেন, তো সমস্ত কিছু সঠিক होते থাকবে, যেটা আপনাকে আনন্দ দেবে। फॉरगिवनेस, अगर किसी को आपको फॉरगिव करना है, माफ़ करना है, भूल जाना है, कोई चीज़ें भूलना है, पॉजिटिव रहना होगा, खुशियाँ आपके जीवन में लानी होगी, तो आपको माफ़ करना पड़ेगा दूसरों को, खुद को भी माफ़ करना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा, वो बेटर होता है। যদি আপনি ফরগিভনেস করতে পারেন, কাউকে ভুলে যেতে পারেন, মাফ করতে পারেন, এটা সবচেয়ে বড় জিনিস। তাহলে কি হবে, আপনার ভিতর থেকে অ্যাসিডিটি প্রবলেম হবে না, গুসা আসবে না, রাগ আসবে না কারোর প্রতি। আর যখন রাগ আসবে না কারোর প্রতি, আমি পজিটিভ থাকবো, আমি আনন্দে থাকবো, নিজের মনে কোনো দুঃখ কষ্ট থাকবে না, তখন আমার কাজগুলো সব কিছু ভালো হতে থাকবে। আমি অ্যাটেনশন দিতে পারবো, আমি টাইম দিতে পারবো আমার কাজে, আমার ঘর পরিবারে। তখন সেটা একমাত্র পসিবল হবে তখনই যখন আমি কাউকে মাফ করতে পারবো, নিজেকেও মাফ করতে পারবো, আমি ভুলে যেতে পারবো। ঠিক আছে, বুঝতে পারলেন? चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, आपको एक डायरेक्शन चूज़ करना पड़ेगा। अगर जल्दी आपको करना है, आपको लग रहा है बहुत टाइम हो गया, अभी भी डिवाइन हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं, अभी भी मेरी उन्नति नहीं हो रही, तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसमें भी थोड़ा अगर उन्नति आपको दिख रहा है तो उसी में जकड़ के पकड़ के रह सकते हो, नहीं तो उसी लाइन में कुछ टेक्निक आप चेंज कर दो। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, एक न्यू डायरेक्शन आप ले लो, उसी लाइन में रहो, बट स्टाइल थोड़ा चेंज कर दो, तो आपको मिल जाएगी आपकी সাকসেস। তো চুজ এ নিউ ডাইরেকশন, এখানে বলা হয়েছে যে আপনি একটা নতুন ডাইরেকশন, আপনি যেই লাইনে আছেন, যেই ব্যবসায় আছেন, যেই কর্মে আছেন, যেই ফিল্ডে আছেন, আপনি যদি আপনার পুরো ফিল্ডটাকে না চেঞ্জ করে ওই রাস্তার মধ্যে আপনি যদি কিছু পরিবর্তন আনতে পারেন, মানে আপনার ডাইরেকশনটাকে চেঞ্জ করতে পারেন, আপনার ফিল্ডটাকে চেঞ্জ করবেন না, যে ফিল্ডে আছেন সেটাতেই থাকবেন, কিন্তু স্টাইলটা একটু চেঞ্জ করে দেন, অ্যাট্রাকশনের স্টাইলটা একটু চেঞ্জ করে দেন, আপনি ওই ফিল্ডেই থেকে সাকসেস করতে পারবেন, আগে এগিয়ে যেতে পারবেন। বুঝলেন? गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और भी इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि बोला गया है चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, आपको चूज़ करना पड़ेगा। जिस फील्ड में आप हो उसी फील्ड में आपको टिके रहना है, सक्सेस चाहिए और ज़्यादा, तो आपको थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करनी पड़ेगी। তো আপনাকে কি করতে হবে, গেট মোর ইনফরমেশন, আপনাকে আরও বেশি ইনফরমেশন জোগাড় করতে হবে যদি আপনি আপনারই ফিল্ডে আপনি নতুন ডাইরেকশন করতে চান, নতুন দিশাতে যেতে চান। ওই ফিল্ডে থাকুন, আপনি ওই ফিল্ডে থাকুন, কিন্তু আপনার স্টাইল অফ ডাইরেকশনে একটু চেঞ্জ করে দেন, তাহলে আপনাকে এর জন্য অনেক বেশি বা একটু বেশি ইনফরমেশন অনুসন্ধান করতে হবে, জানতে হবে আমার আর কি করা উচিত, যে আমি आगे যেতে পারি, सक्सेस आनते पारी हमारे जीवन में। ए ईयर फ्रॉम नाउ, तो अभी तो नहीं होगा क्योंकि बोला है थोड़ा सा टाइम लगेगी, तो ये ईयर आज से 1 साल के अंदर हो जाएगा। तो ए ईयर फ्रॉम नाउ, এখন থেকে 1 বছরের ভিতরে আপনার কাজটা সম্পূর্ণরূপে হয়ে যাবে, আপনার জীবনে সাকসেস আসবে, যা চান আপনি তাই আসবে, কিন্তু সময় লাগবে, 1 বছর সময় দিতে হবে। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपका जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगा, अभी तो नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 साल के अंदर हो जाएगा, सक्सेस जो भी चाहिए आपको आपके जीवन में मिल जाएगी। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, তা যে সিচুয়েশন, যে অবস্থা আছে আপনার জীবনে এখন, সেটা ইমপ্রুভ হবে, কিন্তু এখন তো হবে না, 1 বছরের ভিতরে হবে। তো ডোন্ট ওয়ারি, চিন্তা করার কিছু নেই, হয়ে যাবে ইমপ্রুভ। ঠিক আছে, এখানেও আছে টপ অফ দ্য ডেকে আছে विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर भी हो सकता है, नहीं तो 1 साल के अंदर भी हो सकता है। বুঝতে পারলেন কি বললাম, যে 1 বছরের মধ্যে ওটা হতে পারে, ज़्यादा से ज़्यादा টাইম, বেশি থেকে বেশি সময় লাগবে 1 বছর, আর নইলে কম থেকে কম সময় লাগবে উইদিন দি নেক্সট ফিউ উইকস। কিছু পরবর্তী উইক্সের হপ্তাকে আন্দার, সপ্তাহের ভিতরে, কিছু সপ্তাহের ভিতরে এটা হয়ে যেতে পারে। জলদি যদি ডিফাইন করতে চায়, বা আপনার বুদ্ধি যদি খুব প্রখর হয়, আপনি ফিল্ডটাকে তাড়াতাড়ি ধরতে পারেন, নিউ ডাইরেকশনটাকে ক্যাচ করতে পারেন, তাহলে এটা নেক্সট কিছু সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যাবে। আর
आप अगर आपके डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस, थोड़ा सा स्टाइल ला सकते हो तो कुछ वीक्स के अंदर ये काम हो जाएगा। बट अगर आप जल्द से जल्द नहीं कर पाते हो, कुछ नयापन नहीं ला पाते हो, तो ये करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट फ्यू के अंदर भी हो सकता है जल्द से जल्द, और देर होगी तो 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज नेक्स्ट काटता है, देखा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देखो विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर भी हो सकता है। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन कीजिए क्लियरली। यहाँ पर भी बोला है इन द नियर फ्यूचर, यहाँ पर भी आया इन द नियर फ्यूचर, देखा। और यहाँ पे बोला है डोंट स्टप, तार माने आपनाके स्टप होले होबे ना, आपनार जीवने विथ इन द नेक्स्ट फ्यू इसके अंदर आ सकता है। कम्प्रोमाइज अगर करके चल सकते हो, तो अगर कम्प्रोमाइज करते पारेन ताहले उइथ इन किछु नेक्स्ट ফিউ इसके ভিতরে কিছু সপ্তাহের ভিতরে আপনি ওই জিনিস পেয়ে যাবেন, যদি আপনার স্টাইলটা আপনি চেঞ্জ করেন তাহলে। আর নেই তো কিছু মাসের ভিতরে আপনি পেতে পারেন। কমিউনিকেট করতে হবে আপনাকে ক্লিয়ারলি। যদি আপনি বিজনেসে থাকেন तो कम्युनिकेशन मस्ट है। इन द नियर फ्यूचर में भी आपको वो चीज़ मिल सकता है। डोंट स्टप मत होना, स्टप हबेन ना, तो सक्सेस अवश्य पाबेन। शुधु डायरेक्शन और स्टाइलटा चेंज करते हबे, हाँ, और किछु अपेक्षा करते हबे। ठीक आछे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।